Hola, muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá el DJ y en el día de hoy estamos nuevamente en el Honkai Star Rail. Y bien, vamos a continuar lo que empezamos ayer, básicamente, lo que es la misión de El Ruido y la Furia, básicamente la misión de la nueva zona de esta 2.0, acá Colonipenal. Perfecto. Colonipenal, perdón. Bueno, básicamente para aquel que no lo vio, se lo dejo en la descripción, en la primera parte donde ya avanzamos un montón. Es más, me parecería muy gracioso que ahora simplemente avanzando, llega el final. Que puede ser tranquilamente lo que puede pasar. Así que bueno, dicho esto, spoiler ya dicho, aquel que sigue en el video, primero y principal, muchas gracias. Y lo segundo, sobre todo, spoilers. Así que nada, vamos a ir para el lugar, vamos a ver qué tal. Nos vamos a juntar con la banda del Expreso. Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo sigue esta misión. Que la verdad que ya nos dejó alguna que otra cosita por ahí. Que sinceramente incluso me está encantando el lugar, pese a que es todo muy raro. Pero bueno, dicho esto y aparte, vamos a ver qué tal. En teoría lo último más o menos que fueron los mensajes estos. Nada, ya los vimos y por eso juntamente me imagino que nos vamos a encontrar acá. No sé si con todos, pero bueno, gran parte, gran mayoría de lo que son acá los miembros del Expreso. Así que nada, vamos a ver qué onda. Voy a ver si quiere cargar también esto. Y bueno, mientras carga, mientras pasa esto, no sé si estará cargando una cinemática o algo que ok. Bien, bueno, básicamente por acá, repito. Y bien. Ajá. O sea que queremos volver a la realidad. Es verdad, no hay nadie. What? Oh, súper raro. Es uno de los videos estos turbios, ¿no? De estos lugares vacíos, lugares muertos, no sé cómo se llama. ¿Hay alguien ahí? Yo estoy viendo cualquier cosa. Ah, mira, había un coso esto. Bueno, hay tres de hecho. Vamos a darle el último. No sé para qué servirán. Claramente lo vi venir. Ok. Esto es como el coleccionable de acá, si se puede decir así, no sé. Bueno, no hay nadie realmente. O sea, es un espacio completamente vacío. No están ni los carteles. Y acá está Sampo. ¿Cómo es esto? Sampo? Is that guy up to no good again? Buenas, ¿qué tal? We meet again, my dear. Ah, estamos con Luciérnaga. It looks like you have not taken my warnings to heart. A pity. Are you so enchanted by that girl? Bueno. A ver qué le hizo. You're just so blind. Careful. I'm more than certain now that this friend of yours No es is Sampo, sí. dangerous. Oh, this brave little girl appears to be protecting you. I wonder why. Are you two that close? La verdad que la conozco recién. You talk too much. Oh, I love your attitude, my dear. I have to admit you're different from your friend here. Your senses are much sharper. Even so, you are lagging far behind the main party. Have you not noticed yet what the family is hiding? The secret behind this sweet dream? Y obviamente algo debe de haber, And as pero... for you, the trailblazer who saved the ice world, I wonder how much others might have embellished Sempo's story when recounting the happenings on Urello 6. It's surprising what tales they spin. Oh well, it was my problem for trusting him. I'm really disappointed in you. Ok. Cinemática. Cuidado. Excuse me. No es Sampo. Why don't you rest For a little while.
Efectivamente, es la tipa esta. Inside the real dreamscape. Ok. Oh. Bueno. Le está costando al juego. Espero que otra vez no me va a cortar esto cada 2x3. Además, incluso creo que le debería bajar a los gráficos y todo esto, no sé. ¿Y dónde salimos ahora? This... What is this place? I'm back at the hotel? No, this feeling... The Estamos en otro surroundings look a sueño, little like I imagino. just entered a dream. No, justamente. Mensaje. ¿Mensaje de quién? ¿Quién me habló? Himeko. Veámonos en mi cuarto. Tengo un pequeño problema. Ok. Bueno, tiene pinta que no vamos a poder comunicarnos Can't get con in nadie. touch with... Ok. Mikhail. Este era el del sueño de antes. Que pedían ayuda. Ok, bueno, por acá tenemos un punto. Por cierto. ¿Qué ves? Mesa de té. This is... Bueno. Objeto. Ok. Bueno, conseguimos una de las cosas y un logro por acá. Tic tac. Hay un tesoro. Bueno, igual me imagino que puedo ver porque hay un punto, así que... La puerta no está cerrada. Y se abre de la nada. Hay algo. Ok, no, es para pelear. No quiero pelear. Y acá está nuestra compañera. Firefly. ¿Qué hace acá? So you're really here too? ¿Dónde estamos? No me digas que morimos. No creo. Don't know. Imagino que no. In any case, we must still be in a dream. It can't be anywhere else, much less reality. I'm never wrong about the distinctive sense of memoria that's in the air. Ok. But this is very different from the sweet dream that I'm familiar with. It's suffocating, silent. Sí, Uneasy. también es verdad. Estaban las palabras esas And raras. these floating words, can you see them Que medio too? como que las dejamos ahí como This kind nada, of place pero... would never exist on Penacony under the provision of the family. So, could this be a dream bubble? No, that's not right. Do you remember, before we were unconscious, that friend of yours said the real dreamscape? ¿Este es el paisaje onírico real? ¿Este es el secreto de la familia? Él no es mi amigo. Ok. I'm not sure. Everything happened so quickly. But regardless, the family must be hiding something. And you probably noticed it when you woke up as well. The ticking of clocks all around us. My gut tells me that the secret hidden here is also linked to the mysterious Watchmaker. If it points us towards the Watchmaker's legacy, it will be connected to everyone who has melded to Penacony's dream. Let's go. We have to move. Be it to find an exit, Ok. or the truth. O ambas incluso. Bien. Este no desayunó. A ver, por acá que hay. Oh, hi, C. Are we playing hide and seek? Acá hay uno de estos. No sé qué era tener todos estos. Ok, y tenemos esto por acá. Me sale para pelear, pero la verdad que no quiero pelear. We can't get through here. Let's take the way around from the No side. podemos pasar por acá. Tenemos que venir por acá. Aún en el espejo.
se llama la And here misión. too. O sea, Given the layout of the room, are they really suggesting we maneuver around using the walls? acércate a una fuente de burbujas, destruye con ella para obtener caras de burbujas de ensueño. Ok. Las quiero para esto, imagino, ¿no? O sea, acá hacemos fume, pasamos la pared. Claro. Con la R. Ajá. Imagino que allá acá. Ok, esto, tranquilidad, es medio flashero. Medio bastante, por cierto. No quiero pelear. Así que, compañero. There are some strange things on the wall. And they don't look like they're from the Dream Jewel Troop. Y acá nuevamente ponemos esto así. Mikhail. Se me hace muy raro. O sea, este tipo está así. Y nada, si hacemos así, ya está acá. Todo muy flashero. Ok, esto es un puzzle. Sonambulismo. Ok. O sea, básicamente presionar. Ok, esto ya estaría. Acá podemos venir acá. Y eso ya está. Igualmente ahí hay un enemigo, así que... Nada. De igual forma tenemos que venir para acá. Ok, seguimos avanzando de igual forma. ¿Dónde estás? Acá tenemos un punto también. Por cierto, ahí tenemos un cofre mega increíble. Esto vamos a poner un puente por allá. Que no sé si los haremos luego, imagino que sí. Se siguen abriendo puertas, se siguen abriendo cosas, siguen pasando cosas extrañas por acá. Entramos acá. This is too overwhelming. The exit is on the other side? How are we going to cross over? A ver. Por acá tenemos esto. Por acá se baja. Ok, este es el rompecabezas de ensueño. Pero nos faltan piezas, ¿no? ¿O no? A ver. Ajá. Esto lo tenemos que girar. Ok. Esto debería de venir acá. 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 Esto acá. Y este acá. Perfecto. Y acá se forma un cofre, el cual no voy a abrir por ahora. Pero bueno, acá tenemos un cofre en todo caso. Yo no lo abro. Porque, no sé, tengo como esa manía todavía del Genshin Impact, pero qué sé yo. Ok, acá tiene mucha pinta que tenemos que pelear. Tenemos 3 de estos. Ok, hacemos así. Acá hay uno de estos, mira. No quiere salir. Ahí va. Ok. Tienes que contarme algo. Esto parece un juego de terror ya, literalmente. Ahora, acá esto lo tenemos que gastar. Definitivamente acá. Y acá esto pasa a ser así. Ok, está inclinado también. This is really a sight that can only be witnessed in a dream. These words have been appearing and then vanishing persistently for a while now. Whose thoughts are they? Es aterrador, es algo triste y me cae el donde he escuchado ese nombre. Sí. Lo escuchamos en el sueño este raro, tenemos que ayudarlo. Feel emotions contained within them. Confusion, fear, sadness, and others so faint I can barely feel them.
unyielding resolve in the face of death. Ok. Bueno. Esto... Esto es muy flashero, les pido mil disculpas, pero la verdad que no me termino de acostumbrar nunca. Tenemos vida por ahí, que no necesitamos igualmente. Acá recuperamos puntos. Y no lo podemos utilizar. Ah, ok. Tenemos que ir para allá. No tiene mucha pinta que entonces tengamos que ir para ahí. Imagino. Aunque tampoco tiene mucha pinta que tengamos que ir por acá. Uy, esto es un mal viaje increíble. No sé. A veces estoy más lejos, siento. No, no quiero pelear con este señor. Ah, no, es acá. Wow. Rápido, gracias. Acá. Ok, un coso. Mira. Ok. O sea, igual esto cuenta como cofre. Bueno. La sala. Sí. Acá tenemos un That was cofre. a close one. But we made it. It's so strange. Todo muy The raro. family insists that the dreamscape is absolutely safe. Hay uno de estos. There's nothing but a jigsaw puzzle here. En lugar de uno de los pajaritos de papel. Me fue el ojo. Púdrete, mira esto, Samus Salvate. Ok. No sé, bueno, acá tenemos un punto también. Ay, me asusté la puta madre. Acá hay algo, pero no me deja pasar, ¿no? No. Ok, todas las cosas estas no las estoy agarrando también, les digo. O sea, las agarraré en un futuro. ¿Tengo que pelear? No, o sea, tengo que hacer esto, ok. The pieces look like they flew to both sides of the room. Se fue para acá. This is an origami bird I made for you. Qué raro que es todo esto. No adhesivo. Ok. No sé. Esto, a ver. Preparamos esto. ¿Y acá hay que hacer? Ah, ok. Un entero onírico.
No puedo mover más allá. Acá no hay nada. Sí. O sea, tengo que... Así. O sea, así ya podría... Así. Pasa que ahí ya se ve este. ¿Puedo venir acá? No estoy haciendo nada malo. Como... Así. ¿O un avanza? Ok. Entendí. Perfecto, listo. Muy bien. Pero despierto me da el cofre o directamente lo puedo dejar así. No tengo que despertar por eso. Ah, no, pensé que... Porque este no es el fragmento. No entiendo nada, pensé que estaba... Pensé que el regalo era ese. O sea, pensé que el... ¿Por qué? ¿Por qué hice esto igual? ¿What? No entiendo nada. O sea, hasta acá. Entonces. Pero si hice el coso, ¿por qué no? Ah, lo tenía él. Mira vos. Ok. Por acá que. Ah, estaba en esto. No, 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 no. Gracias, pero no. Acá tenemos que poner las cosas que nos faltan. Que son esta y esta. Muy bien. Y ahora se crea una puerta de la nada. Bueno, muchachos, hasta luego. Nos veremos. Esto es una pegatina de estas. Va, adhesivo. Ok. Abre la puerta. Esta era la cosa que estábamos pasando una y otra vez en el sueño. No sé si se acuerdan. O nada que ver. Just one chest. I'm sure that's not a trap. Should we open it? El tesoro de alguien. What's going on? The lights have all turned on.
Es un jefe, pero no me spoiles I así, should be able to maestro. leave through one of them. Estás matando. Ok. Cualquier portal, o sea, me imagino que haga lo que haga. Va a ser lo mismo, o sea. Literal. Esta es la que tendría como la que tiene sentido. Porque se va hacia allá, pero imagino que no me veo tan fácil, ¿verdad? Soy incapaz de escaparla. Ok. The exact same room? Socorro. Esto literalmente está nada de ser un juego de terror. Realmente. No llegamos al mismo lugar. This again. Da lo mismo, igual vayamos por el que vayamos. Could it be? Simplemente poneme un screamer y listo. ¿Puedo irme acá? No. ¿Este quién es? Uh-oh. Which one was the original Ayuda, one? dame eso. Pues hacerle que me ayuda. Regresa allá. Socorro. Ya está. It's over. No quiero morir. The TVs are so bright. It's hurting my eyes. Careful. Something's up. Cuidado. El vato. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno. A pelear. Nada raro. Una pelea así de la nada. What is this monster? Ok. ¿Estaré preparado para tal magnitud de jefe? Yo digo que no. Ok. Va en slow motion. Esto básicamente. Tuki. This battle is unavoidable. Sí, pero no. Prefiero hacer esto. Tuki. There's more to life. La quiero curar. Por las dudas a la dormí. That's better. So this is the warmth of life. Que no empiece a invocar cosas raras, por favor, lo pido. You'll pay for this. No me deja usar esto. Bueno, Existence is unity. no es que no me deja. O sea, Naughty child. ajá. Ok. Creo que voy a hacer esto primero y Just in principal. time. O no. No lo sé. Just a little something. Think nothing. Probablemente pierdo. Persistence is timely. I'm asking questions. Saco 2. Answer me. I'm first shot. Ok, y vuelve a nuestro equipo. Y me da para hacer esto. So this is the warmth of life. To guard and defend. Crush them. Ok, una build interesante, pero Every petal and all will be swept away by the wind. la verdad que mucho para hacer no se puede. The measure of truth. Ay, 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 ay. 100%. Estúpido. No. Sí, voy a hacer esto.
Ok. Por acá, patio. Naughty child. Y acá creo que me conviene curar. That's better. This battle is unavoidable. 5 points. Ok. Ok. Puedo hacer así. Obviamente. This monster! All these creatures! Are they the secret the family's hiding? No, prefiero hacer así porque... Va, no al pedo, pero... Voy a pegar también. ¿Querís esta ulti, sí o no? Si ulteo. Lend me your strength. SAS knowledge, the measure of truth Ulti. and falsehood. Ok. No, esto capaz que me pasa como con lo de Van May. Capaz termina muy bien la primera parte, pero luego... Ok. La acumulación de puesta del sol. We must Bueno. There's more to life. I'm asking questions. Answer me. 0 points. Ok. Some value. Sí. Just a little something. Sí, 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 sí. Sí. So this is the warmth of life. Puede ser que sí, como puede ser que no, sinceramente. Creo yo. Natalia creo que no necesito curar, así que voy a hacer así. Nap time. Y acá vamos a hacer así. Is there no way to lose it? We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Every No sé si muy gris, pero... swept away by the wind. No, si no me mata coso, diría que estamos bien. El tema es que no sé cómo son las cosas. Tampoco me spoileé porque te mato, pero... There's more to life. A ver. This battle is unavoidable. Sí. Choque. 1%. Creo que... No, creo que lo más inteligente es esto, ¿no? No. No lo era. O sea, si yo le pego acá... Pregunto. ¿Ok? Bueno. Me imagino que no lo hice bien, más allá de que esto va a darle contra el lado. Ajá. If you don't know the right technique, Esta es la tipa you might esta. never return from the shadow of death, No, esta no es. emerging without Esta es a otra. scratch. Ok, esa fue como la primera parte de la pelea. And you are? Easy girl, I'm on your side. Time to change tactics. You can call me the Memo Keeper. Ok. Next one. Creo que necesito mucho más al Dr. Latia.
Nap time. Sí. Ok, la tengo que recuperar, imagino, antes de que llegue y pase algo acá. Va, acá, esto es lo mismo, imagino. Estúpido. Ok. A ver, vamos a preparar la jugada preparada. Así. Your assistance is timely. Latio de vuelta. Your strength. Your answers? Answer me. We've entered the storm. To guard and defend. No sé si conseguiré. Every petal in life's No, garden bueno, will be igualmente, swept no away pasa by nada. the wind. No garanté nada. SAS knowledge, the measure of Ok. truth and falsehood. Tengo esto de nuevo. Value, I suppose. Yo creo que la tengo que pegar. El impulso de idiotez me lo pida. 0 points. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Every petal in life's all will be swept away by the wind. No sé si... Creo que debería aprovechar las cestas de latio. I'm asking questions. A test. Por ahora. You'll pay for this. Y ok, ahora que ya no tengo más, hacemos así. Lend me your strength. Your answers? Mm, Answer me. bien. 0 points. No sé si hay... The measure of truth. A veces que tengo más si lo tengo que tirar leves en combo, va, el combo, por así decirlo. Estúpido. Ok. You must answer protect. Naughty child. Zero points. Got the defense? Ok. Yo creo que Bronia. Test. Fail. Time for a shot. No sé si esto me hace daño, ese es el tema. No por ciento esto. Ay, 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 ay. ¿Qué hago? Es que las necesito. Bueno, voy a jugar a lo seguro. Just a little something. Creo. Success. Not bad. 5 points. El jefe. Ah. Ok. See you next time. Ok. Muy bien. Cosas. ¿Qué pasan? ¿Qué cosas? Pasa, ¿qué cosas? ¿No? ¿Y esto qué ahora? ¿Damos uno de estos sueños raros de vuelta? ¿Qué onda? No sé. Fue todo muy épico de la nada. Bueno, bien que lo pude derrotar. Sinceramente, no sabía si lo iba a poder hacer. Capaz que pasaba como con la misión de Roban Mail. Quedaba ahí. You're awake, Cisne lazy negro. bud. Este era el que está en el Looks like banner you had a ahora, ¿no? nice dream. Las tiradas estas. How was it? Did you dream of me? Estoy despierto. ¿Estamos en el cielo? Bueno. ¿Por qué no, no? Welcome to reality. More specifically, the reverie. The safest and most familiar place you can be.
I'm happy to see that you've kept your wits and that you haven't been affected by the primal dreamscape. Paisaje genérico primigenio. Eres la guarda memoria del jardín de los recuerdos. El paisaje genérico. Luciana consiguió escapar también. You're quite concerned about that young lady. That's fair. She was hell-bent on assuring your safety, even O sea que si moría en el mundo de los sueños, moría en la realidad, o no entiendo. Imagino que sí, con lo que me está diciendo. I know you've many questions, so please, compose yourself. Es Before verdad. that, you should let your friends know you're safe. ¿Cómo entró acá también te digo, no? O sea que tiene la llave de nuestra habitación. No sé. Bueno, si despiertas a medianoche. Ok. Acá... Bueno, es lo mismo. Me voy a teletransportar simplemente para curarme incluso. Pero me falta vida. Vamos a hablar con la muchachada acá. A ver qué onda. Buenas. Look, Miss Himiko, I brought the kid back as promised. You're all right. We couldn't find you in either dream or Ni en los sueños ni en la We were realidad. worried sick. It's good to see you're unharmed. Allow me to introduce you to Miss Black Swan, Memo Keeper of the Garden of Recollection. Not exactly. Miss Himiko said that they were investigating the incidents happening in the dreamscape. Ok. Not quite yet. But thanks to you, we might be able to use this opportunity to get to know each other a little bit better. So how did you end up there? And what the heck happened? ¿Qué es lo que te pasó? Un mea texto. The one who attacked Literal. you was a girl dressed in red, adept at illusory arts, and was able to shapeshift. Her name is Sparkle, a masked fool who has infiltrated Penacony. Don't worry, she won't be bothering you for now. She's probably patting herself on the back for a job well done. It seems you know her well. Of course, I know everyone here. On Penacony, anyone could be lying, but the remembrance does not lie. So I feel the need to clarify with everyone. Miss Sparkle's tricks can induce hallucinations, but that strange dreamscape? Nothing to do with her. It originated from Penacony itself. Penacony itself? Have you not sensed it yet? This apparent land of dreams. It's a carefully designed dream maintained by the family through unknown means. And the memory zone he fell into, that's the true dreamscape. Chaotic, El meme de la zona de los dangerous, recuerdos. enigmatic. A beast of memory dwells in the ever-shifting labyrinth. She's right. Everyone, do you all still remember your surroundings during your entry into the dreamscape? Relojes. Huh. So everyone saw the same thing? I remember... it was a room. And then through a mirror, I came to a long hallway. The Gallery of Thoughts. That's how the hotel staff referred to it. Have you noticed? These landscapes seem quite distinct from that of Penacony's in your dream, yet strikingly similar to the dreamscape described by Miss Black Swan. You're right. I didn't give it much thought at first, but in hindsight, the overlap is hard to ignore. Also, after speaking to some of the frequenters, the first stop when you enter the dream is supposed to be the hotel in the dream. But due to certain incidents, the hotel is now under renovation. What could possibly have to happen to an entire building for it to require renovation? Combine that with what he just experienced, and the answer is clear. Penacony's dream Okay. is sinking right now, turning back to its original form, and falling into the deep sea. La zona de los recuerdos. Sinking? You mean
The encounter at the Dreamscape Hotel was a sign. I see. That would explain the uneasiness we've sensed from the family. Leaving aside the question of guest safety, were this to become public, it would tarnish the name of the planet of festivities. With the Charmony Festival around the corner. Igual me llama la atención cómo, o sea, la tipa esta se disfrazó de Sampo, o sea, y más o menos no dijo algo coherente. A ver, qué sé yo. Imagino que me tendrá estudiado en todo caso, pero qué sé yo. How could a meme that heralds death and murder appear in a dream that the family proclaims to be absolutely safe? Everyone could be lying on Penacony. Ah, ok. Does that include the family as well? Ok, no se aclara eso. Miss Black Swan, we fully understand our current predicament now. Going back to your original Me imagino suggestion, que será como... Ah, bueno, a ver, todavía no sé qué onda, me imagino que es... A fin de cuentas, será conforme Let me rephrase avance la then. trama por... This is my personal request, not the Garden of Recollections. And the answer is simple. Más que eso yo me quedo con lo de Luciana, I ¿vale? simply O sea, wish to no sé make si an se aclaró, ¿no? Pero... exchange related to the remembrance. Apart from my duty, I also have some personal pursuit in aesthetics. I am a memo keeper and a collector. I too yearn to experience those luminous, dazzling, cherished memories. That's simple enough to understand, no? As for you all, nameless of the Astral Express and practitioners of the Trailblaze, I have faith in your potential, as well as in the En el escenario. splendor you will unleash on the stage. This is why I wish to befriend all of you. A place where nightmares and sweet dreams intersect. The perfect cradle for the remembrance. I understand. But before replying, we must first discuss this among ourselves. Naturally. Take your time. Ok. ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, vamos a hablar acá con la banda del Expreso, por acá. How do you see things, Himiko? It's best to be skeptical of her. There's a significant amount of intentional misdirection in her ¿Hasta dónde se words. fue? But I worry about the worst outcome. If the Dreamscape's anomaly really exists, and it isn't a natural occurrence, but instigated by someone behind the scenes, Then it likely has something to do with the Watchmaker's invite. Ajá. Huh. How'd you figure that one out? Well, excluding any extreme scenarios, the mastermind responsible for these shifts in the dreamscape undeniably stands against the family, which narrows it down to two possibilities. Someone is drawing in external influences to distract and disrupt the family's control over Penacony. Either that, or the family has been forced to seek outside aid surreptitiously for self-preservation. Ok. But from the encrypted message on the invite and the family's reaction, the former is more likely. which also means that the one who sent out the encrypted nameless message and the mastermind behind the anomaly are on the same side. Maybe even the same person. Well, this doesn't necessarily mean a thing, right? In terms of methods, both the Fools and the Riddlers could pull it off. Hasn't the IPC cracked the message too? March, calm down. It's just a possibility. But if this encrypted message isn't some harmless prank, but done so to invite the Trailblaze into the fray, we cannot remain uninvolved. Well, let me tell you what I discovered, and I'm sorry. It's bad news.
According to Mencionan reliable ejemplos por lo que sources, tengo some entendido que people los spotted a ejemplos tall silver-armored Lo que lo man on mencioné también Penacony. es una I've reached out to the invitación. Bloodhound family for news and visited many of those guests who claim to have seen this invader. Ah, lo del enjambre yo, sinceramente, And this mucha idea por is acá what no I sé, pero received. lo otro la verdad I've que sent it to you. no Open it and lo take a noté o look. no me acuerdo, así que habría que verlo. Can you hear me? Astral Express, it's been a while. ¿Esta cuál? ¿Está la Silver Wolf? It's that hacker girl. I'll get straight to the point. I know you've been investigating the abnormal phenomenon surrounding Penacony. Or rather, we are pleased to see that you've been doing that, because the deeper you delve, the closer you'll get to uncovering the truth about the so-called beautiful. Acá atrás es Bronia. The family is obviously hiding something, right? Well, we've nabbed some valuable information, and out of the goodness of my heart, I've decided to share it with all of you. Although it unfortunately means your idyllic break in paradise is nearing its end. Enter this string of code into your dream pool, the device you use to dream with, and dive A ver, into esto the es medio hidden XD lab porque, for a look. o sea, The a ver, coordinates have been sent to you. You just técnicamente have to yo, copy por así decirlo, no conozco a Silver Wolf, o sea, él them. Also, es de vuelta la I hacker que think dijo you por ahí already heard 7 de about marzo. Sam. Sinceramente no tiene mucho sentido porque yo no la conozco, básicamente. Al menos yo. No sé lo del expreso luego, pero... Y es por eso capaz que sí tiene sentido si es por refiriéndose al jugador. Y... nada. The curtains have just risen over the dream that can't be reached. The various factions have started to move. I wish you El luck. telón acaba de levantarse sobre el suelo inalcanzable. Nameless. Me parece gracioso esto, por decirlo. Those Ok. Stellaron hunters. They even factored Penacony into their plan. Nowhere's safe from them. The situation is clear. The planet of festivities isn't what it seems on the surface. Everyone's sights, including the factions in the family, La siguiente are 5 set on the estrellas. Watchmaker's legacy. Every party has its own motives, and they're attempting to thwart each other. While we still don't know what this legacy entails, it's only a matter of time before the power struggle ensnares innocent bystanders. The Molten Knight, Sam, is reportedly a remnant of Glamoth's Iron Cavalry, a genetically engineered warrior. He possesses superhuman perception and acts decisively. He'll leave no margin for error. This individual is every bit as Okay. dangerous as Kafka and Blade. This message is a threat. The hidden map that Silverwolf mentioned is probably the sealed Dreamscape Hotel. For the sake of what's to come, Por el bien del this seems futuro. necessary. Deberíamos informar a la familia, me imagino que no. Y si nos descubren, imagino que peleamos. Podría ser una casa de los cazadores de Stellaron, también es verdad. ¿Y si nos If descubren? the family asks, just tell them that the Express is investigating the Stellaron hunters. I'm sure they'll understand. We'll plan our next move according to how they Ok, react. tenemos una excusa. Then we are in agreement. Let's return and inform Miss Black Swan. Bueno. Hasta por acá era esta. A ver. Miss Black Swan, the Express is willing to cooperate with you. We need a proper guide to navigate the memory zone. I'm at your service. I will not disappoint. You two return to your own rooms. Enter the dream, and if everything goes without a hitch, we'll see one another at the Dreamscape Hotel's lobby. I'll stay in the real world to ensure everyone's safety. If needed, I will also parley with the family. I assume there's no problem, Miss Black Swan? It seems that I'll have a hard time gaining your trust, even if I personally did rescue your friends. Ok. It's no problem, of course, other than the fact that my feelings are a little hurt. We're counting on you, Welt.
As for us, let's get ready to see the dreamscape's true visage. O sea, ¿cuál bicho que pelea recién es? ¿O el que me decís o cuál? We'll be busy for a while. I wonder if Firefly has returned to reality yet. A ver, pero dijo que Luciérnaga I don't have estaba her contact info. en las I'll ask malas, en Black las Swan. malas. En la vida real, si se puede decir. Ok. Bueno. Para acá y para acá, ¿no? Bien. Bájate en la bañera onírica. Bueno, vamos de nuevo. Acá. You look anxious. Worried about that girl? You can talk to me if you've something on your mind. In this world, there's no one who heals the heart better. Gracias por I just salvarnos. did Vamos a what I hacerlo todo had por to acá. do. You are special. Puedo asegurarte de que Luciérnaga esté bien. Don't worry. That is a one-way door leading to awakened reality. Unless that girl is so stubborn that she refuses. It appears you've had some unhappy memories. But, of course, I'm not the only memo keeper who has come. Penacony has opened its doors to factions beyond the family so you can try working together with others as well. No, I will accompany you into the dream to prevent harm from befalling you all. All right? Ok. Welcome to Penacony, honored guest. Bueno, a ver ahora qué. Vamos nuevamente. Bueno, a ver, lo bueno, si se puede decir así, es que esto sigue durando, porque yo lo que me temía era que después de haber hecho el primer corte, Back in this familiar room. This way, que se darling. corte así de la nada. Bueno, What's ¿qué wrong? tal? Are you not feeling well? Estoy bien. That's good then. I know you're more sensitive to Memoria, thus more easily affected by the dreamscape than others. I shall use my methods to relieve you. Don't worry, as your companions are safe. I had both of them each give me a trinket before I entered the dream. They're already awake in their rooms. Will you be comfortable in following me now? Ok. March's room is this way. I should go meet up with her. A ver. A lo cual se niega que la habitación es de marzo. A menos que algo pase, ella despertará aquí. ¿Estás ahí? Estamos a punto de partir. Soy yo de J. I know what you're thinking, but alas, that girl isn't in there. The moment you stepped into the memory zone, reality's building structures lost all meaning. In the meantime, if we want to find that lobby the navigator mentioned, we'll have Básicamente vamos a ir solo, con resumidas these cuentas. four little things stumbling about. Strange. There appears to be someone else's presence. Ah, her. How is this possible? Como que ella. Are there no staff members here at all? Huh? What are you doing here? Yes, she's the memo keeper I mentioned. We'll have to cut the banter short. Let's first work together and remove these overly friendly children, shall we? I'm indebted to you both for your help. Ok, bueno. Parece que simplemente tenemos que pelear acá. Es negro mayor. Ah, ok. Buenísimo. Muy bien. No, será así. Every petal, all will be swept away by the wind. There's always a weakness. Lend me your strength. Pero no. Esto podemos hacer así. Time for a shot. Nighttime. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them.
Essayus Percipi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Bien. Muy bien gestionado. Finally, some peace and quiet. Alguien puede reconocer. Ahora aparece un jefe gigante de vuelta y no tengo ultis, pero bueno. We could ask you the same thing. It's a long story. I fortuitously, as he should remember, became friends with some of the Bloodhounds and was helping them track down a wanted criminal. ¿Por qué hablan lojo? Ended up La gran here for pregunta some que me reason. hago. You aren't hiding anything, are ¿Serán you? mentiras? Hiding? I don't think I'd Serán be capable of that in front preguntas. of a memo keeper. Va, no preguntas porque no son preguntas. O sea, serán That's not what I meant. It's frases just como para hacerte pensar figure of y speech. dudar si son verdades o no, no sé. Your arrival is timely. This dreamscape is fraught with danger. Since our destination is the same, how about we join forces? Termina haciendo todo yo más que la I can ayuda de protect cosas, you from pero bueno. harm, but in the memory zone, I'll need assistance from the memo keeper as well. What do you think? Bueno, a ver. Nunca es malo tener más aliados también. Thank you. I'm truly grateful. Ah, ok. Glad to be traveling with Okay. you again, Miss Black Swan. Ok. I truly hope so. Es cuando empiezo a idear teorías raras. Ok, ¿por qué simplemente no nos fuimos para acá en vez de pelear? Pregunto, o sea, no sé. Digo. Y venimos. O sea, no necesitamos pelear, no íbamos a pasar por ahí siquiera. ¿Qué sé yo? This room. Why is it upside down? The memory zone is constantly shifting its form. Looks like we'll have to think of a way Ok. to walk on the ceiling. We're standing on the ceiling right now. Es verdad, porque acá está la puerta. Así que... Miss Acheron's words speak sense. Regardless, we have to Ah, porque reach hay una that puerta encima flat del otro lado y surface otra. hanging No overhead. sé, todo muy largo. Y venimos de una puerta que encima que And we're también está not abajo. scaling the pillar, of No sé. course. I'll teach everyone some traversal Estamos en el techo a la vez, tricks ¿no? used in the memory zone. Claro. A ver. Me lo llevo. No quiero pelear, gracias. Acá podemos hacer cosas, pero la verdad que no sé. Hay un rival por ahí. Ah, ok. No, 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 no. Fuera. No quiero pelear, realmente no. How about it? Can you feel the memoria flowing Oh, around you? No. Next, find a suitable spot Ok. and para acá. try walking up the wall. Yeah. Ok, un coso. What? Estoy salteando todos los cosos, no es posible. It worked. You really can walk up walls. A memory zone of this level is mere child's play to a memo keeper. Come on, let's head out through the front door. ¿Qué hace? ¿Está buscando algo? No entiendo nada. Ok. You're natural, aren't you? You're a prodigy at remembrance. Es tan raro que ya medio como que me acostumbré incluso, no sé.
Después lo voy a abrir, no lo voy a abrir por ahora cosas. No tenemos que ir por acá. Uy, estos son. Ah, esto es lo de antes. Ok. Buenísimo. O sea, es el lugar de antes, literal. Donde empezamos. ¿Cuál sería el elevador sospechoso de acá? ¿Lo que es? We've arrived. Eso. There's an elevator here, Lo just like iré. in the lobby. We should Ya be able tenemos to reach our esto. destination with it. Ok. But the memory zone up ahead ¿Hasta appears to dónde be vamos? severely twisted. Be careful, everyone. No me vuelvo. See? I told you it wasn't going to be that simple. Where is this? This door is locked too. There's no end to this. Let me try. This memory zone is overly twisted. I have to use an elegant method, so you two, please give me a little time. Got it. I can see the core of this dreamscape. And there are members of the family. And some figures trying to find their way forward. Ok. It appears that your friends aren't faring too well. 1, 2, 3. Wait. 3. There's a third person seeking the way to the lobby. Wait. It's the girl who was with you. It eludes me, but there is a known semblance in the memory zone, mirroring the essence she radiates. Is she running? No. Running away? Something's right behind her. This is not good. Everyone, we must hurry. Ok. No. Bueno. Esta cosa acá. Se me hace muy raro esto, no sé, es como muy... O sea, realmente creo que si el juego se lo propone, podría ser un juego de terror tranquilamente, no es broma. I picked up slivers of her thoughts in the memory zone. These will help you form an impression. Peleador del ojero. Now, you must hang on Tengo to ese these derecho, thoughts ¿no? with all your might and shape them in your mind. No lo sé. I caught some very familiar memories just now. She's not the only old friend who has appeared here. There was also a third party at the scene when you ran into danger. That memory zone meme. It is here as well. Imagino que va acá, pero lo tengo que cambiar ahí. Esto claramente acá y esto acá. Hurry, through Ok. here. Para adentro. Y acá esto. Silencio absoluto. El portal se cierra, tus pensamientos se vuelven hacia el estado para el lente, suena en el profundo abismo. Cuando el falta yo... Oscuridad. La oscuridad es un fluido. In my dream, No lo sé. I saw scorched earth and a new sapling emerging from it. It bloomed against the morning sun and whispered to me. Why do people choose to sleep? I think it's because they're afraid to awaken from the dream. La screamer ahora de la nada, ¿te imaginas? Y ahora sí es un juego de terror. Ok. Señora Vermelón.
cómo. Ajá. No gira. Ok, bueno, es una tontería, me pico. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí. Hay algo. Ok. You all right? Básicamente me pregunto lo mismo que acaba de pasar. Look at me. Calm down. Deep breaths. All right? Allow me. Relax. You'll be fine. El guión. I'm really sorry, but I have to leave for a short while. Death still hovers about, and I must personally ensure Miss Himiko and Miss March 7's safety. Por cierto, todo esto igual, ¿dónde está? Ah, bueno, perdón, gracias Fal por el follow amigo, disculpame que no se la alerta, pero... You, Miss Acheron. Tengo el coso desactivado por ahora. Ok. Muy de la nada, muy repentino. No me lo esperaba, sinceramente. La verdad que no me lo esperaba. It was my hesitation that caused her to lose her life. I'm sorry. But if in that moment I chose to draw my blade, a ver, yo no sé si decir, a ver, si sospechosa podría decirse, pero es como que también muy repentino en medio de la nada, o sea, a ver, puede ser también. Sorry, pero no choice. Pensándolo bien es como, qué sé yo. Yes, we will. But not yet. Before the hunt, we should keep our eyes peeled. Más que sospechoso sería que es repentina, así como medio, ok, que podría pasar tranquilamente. O sea, sea sospechosa o no, puede serlo, pero puede ser algo que pasó como tal. Realmente, igualmente me pregunto, la cosa que me pregunto yo es, si me morís, que medio como que si esto es así, medio como que me lo confirma, así que esto también es un sueño, también que lo es, porque cosas flotando, cosas furlando, pero bueno. Básicamente es, si morís en el mundo de los sueños, morís en la vida real, parece ser. And then, with one swing of your blade, you must understand its meaning and the price you pay. This is the only advice I have for you. From someone burdened with a blood debt. I'm back. ¿De dónde fue esta? Miss Himiko has something to tell you. There's good news
and bad news. Ok. La guardamemoria se tiene una brújula, la vuelve el níquel. Ok. I understand the situation now. Please take him and retreat to a safe location. If time allows, you can investigate Firefly's matter first. Meet later at Clocky's statue. Which is why I must undertake Miss Himiko's request and bring both of you back to reality. I'm glad to see that you're fine. Let us reach a safe place before speaking again. Miss Black Swan, do you not intend to open some sort of... I don't recommend that. His mental state is unstable, so we have to avoid any rough traversal methods like just now. Also, while we're departing, we can still do more for Miss Firefly, can't we? Some remnants of her presence linger nearby. Seize the chance to etch them into your remembrance before they're gone. El líquido ese que está ahí es. ¿O qué onda? If we can start investigating on the Va, way, líquido, esa that'd be cosa good. que quedó ahí. ¿O qué se refiere? Let's go. We have to find another path. Sorry, but could you give me a few more minutes? I have some unfinished business. May death be the end of your boundless dream, guiding you back to the waking world. Let's go. This way. ¿Quién es el Follow culpable? me. No, este es el... Mira, te ponen la imagen acá de una. Qué culiados. O sea... No puedo decirlo, acá estoy viendo esto. Que no sé para qué sirven, pero bueno. Bueno. Le pone música así triste de fondo. Bueno. El piso VIP. No quiero pelear. What's going on? Why is it getting hot in the Bueno, no sé qué iban a These discutir, are all pero... charred remains. They're still smoldering. The culprit can't have gotten far. I suppose we can slow down for now then. Ok, esto es... ¿Qué onda la nihilidad? Looks like this monster was slain by a thermic weapon. Un arma térmica. Ok. Looks like this monster died of a hyperthermic reaction. Ok. Careful. Acheron. These traces are fresh. Our unsought Nuestro guest isn't polizón. far away. Cisne negro. They're all just burning remembrances. A stark contrast to this deep sea. Voy a llevar esto primero principal. Ok. A la superficie de los rastros de esta criatura parece ser ordinaria. Sin embargo, tan profundo con tu mano olorosa, el color del sol está en la punta de los dedos, lo que te hace saltar como si hubieras electrocutado. Something's off. These traces are fresh.
Someone just Iba a decir left eso. the scene. O sea, iba a preguntar Did this eso. person have anything to do with what's happened just now? I cannot reach a conclusion with so few clues. Just listen to your gut. You were the one who said that the remembrance doesn't lie. From the memories of these carcasses, that person was tall and much stronger than an adult male. The method was clean and crisp. All one-strike kills. Maybe a mercenary or an assassin. He entered through the door from the lobby and went farther into the hotel. If that's the case, he should have seen everything that happened here. I take back what I said. We have to hurry to that memory zone where Miss Firefly's presence was imprinted. Considering what this person can do, if his goal is that place as well, there won't be anything left there. You two this way. I'll try to create a stable shortcut for you. Ya tenemos uno de estos. Por allá, imagino que no puedo irlo. Look. Upon leaving the lobby, the structure has become chaotic. Phase through that corridor and be careful. Do not alert the meme. Ok. This is truly a magnificent sight. It's this room, then? Yes. More precisely, it's right below. Exactly what it means. Down. You two may not be able to phase through physical structures like memo keepers, but I've got a great idea that will help you safely reach the floor right below this room. It's really easy. See this chandelier? Next, we want to create some reasonably small movements. Still remember what I taught you? Feel the flow of the memoria. Walk up the wall, and then get close to it. Ok. Tenemos que llegar acá. Por lo que... Hay tres cosas mirando así. ¿Lo ves? Ah, es el coso este. No le puedo dar a esto. Bueno, acá tengo tres. Bueno, que tengo que hacer esto. Entonces, imagino. Imagino que mal no estoy yendo porque acá hay cosas de estas. No. Bueno, a pelear. No quería pelear, pero bueno. Stay away. La verdad que no pega nada. Sinceramente no pega nada, pero bueno. Algo es algo. Adiós. Ah, ok. Bueno, bien. A ver. Por acá entonces. Ya tenemos otro de estos. Pero pasa que acá no tengo esto. Imagino que tengo que venir para acá. Pasa que acá me van a dar una. No, me dan tres. O sea que acá... Entonces, como ya no gasté esa, acá tengo dos más. Por lo que tengo esta de acá. Y la que voy a usar ahora.
Efectivamente. Acá usamos esto. Esto me lo llevo, por cierto. Y ya estamos acá. Look, a solitary chain. Go say hello to Tenemos que romper. Ok. Imagino que se rompe esto y se cae el piso. Claro. ¿Y eso qué es que hay abajo? What the fuck? Look, it's common sense and easy, right? Are we jumping down from here? Don't worry. I'll do something about it. Let me stack the dream bubbles to give everyone a nice, soft landing. Okay, here we go. Bueno. We landed safely. This is amazing. Don't imitate the memo keeper without the accompaniment of one. Well, wouldn't it be lovely if these nosy newcomers found their way back home? No, ahora se va a pelear. Enjoying yourself? Answer me. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Lend me your strength. A test. 0 points. Existence is unity. All will be swept away by the wind. Va a pelear. Yo sí había que hacerlo, así que sin más. Answer me. 0 points. 3. Okay. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. A test. Ah, me mató Doctor Latio, bien, tranquilo. Tranquilo, por suerte el compañero. Bueno, ahora cuando podamos lo No tengo que one will revivir. disturb us now. Here, how about I Pasa show que you a acá no hay little ningún lugar magic claro. trick? Ah, bueno, está full vida. Ok, no dije nada entonces. No Are pasó you nada. ready? No se pierde vida en el mundo de los sueños, por eso. Is that Firefly? Cuidado, Esto lo cambia todo. Yes, it's what this room left behind. The memories of her. The slight Esto lo trembling cambia of todo, ground, the cuidado. fleeting reflections on the screen, the flow of memoria. I gathered and reproduced them in fragments. Ya no sé en quién confiar en quién no. As for the context, we'll need to sort that out a bit. Hurry along now. Recreating memories on this scale takes quite a toll on me. That thing I encountered with my trailblazer friend back then. If I'm not wrong, it has to do with the Watchmaker. She mentioned your name. Thinking of you even in your absence. Seems like you two were pretty close. She seems to be sharing her discovery with someone. And it's related to the Watchmaker. She has no idea that she'll become a victim. O quizás sí. That thing I encountered with my trailblazer friend back then. If I'm not wrong, She mentioned Thinking of you, she seems to. she Esto has es la no desilusión. if I could try again. She stares at the screens. Is she looking at herself in the mirror? No voy a llevar esto. Hay uno de estos, por cierto. No sé para qué sirven, pero yo la verdad que ya me lo llevo directamente. Ok, bueno, Let's get going. Let's. Is there hagámoslo. someone else? Yeah.
Ok, alguien acá está mirando. O sea, esto en una postura natural no es. Encima está hablando así. The situation has changed, and it seems that companion. Perhaps, judging from the outcome, this is that person's true intention. Y acá es lo que veíamos antes de que la perseguían por las escaleras esta. Who forced her to go that way? Mecca? What an intriguing ¿O no? statement. Este es el I momento que la recall seguían por the las escaleras, que dice que la Bloodhound seguía family alguien. is pursuing a Estaba girl, corriendo. a tall male in silver armor. O no, hay que ver lo que dio. O tiene sentido, o sea, la escena es similar. The door! It won't open! It's a dead end! Based on these fragmented pieces of information, it seems Firefly's companion betrayed her halfway and trapped her alone in this room, disappearing without a trace. But why? She mentioned that this transaction involves the watchmaker, and that often means stepping on many people's toes. They might have had their eyes on the legacy, or wanted to silence another who knew too much. Or there could be a deeper secret tucked away in this memory zone. And to hook that elusive prize, Hay uno de estos pájaros one raros needs the nombrado right en la bait. derecha. Do you mean Firefly? This is just the worst case scenario. But think about it. If the mastermind behind all this is nearby, why would he let us look around freely? Unless there's something else he cares more about and needs. Or should I say, is verifying. She had no other way to leave but from the side corridor. Ok. Bueno. Based on these, No, She esto es lo de la mentioned that they 100. might have. do you mean There's something Esto es lo de else. la 100. ¿Y acá qué? Ok, salió de acá. Entonces. Unpredictable pathways pointing toward a wandering meme. She was Y completely ahora vamos a ver lost dónde in la the memory encontramos zone. antes. ¿Verdad? Unpredictable pathways pointing. Y acá vamos a estar donde la encontramos antes, imagino. ¿O no? Todo muy raro, ¿no? It's an exit. Following this path should lead me out of this place. Unfortunately, this path ultimately leads one to the lair of death. Claro. Porque acá ya... La zona antes, ¿no? Finally back in the lobby. If that's the case. She thought she had escaped, but she thought she had escaped. After that, it's the end. Claro. everyone over there? Y acá es Seems como like yo. someone has been awaiting us. Ready to step into the spotlight now. Stella. Careful. A Galaxy Ranger. And a Memo Keeper. Leave now and nobody gets hurt. Or else all of you will die here. Ok. Pelea. Directo.
The detective game is over. You shouldn't be here. Este es Sam. Someone a lesson? De los cazadores de Estelarón. Let's test your knowledge. Bueno. Un poco lento la You'll cosa. pay for this. Bien. Lend me your strength. Acá qué onda, ¿ganamos sí o sí por el guión o la vamos a estar complicada? Pregunta seria. Existence is unity. Every petal and all will be swept away by the wind. I'm asking questions. Answer me. 0 points. This battle is Some value, I suppose. Yeah. Now time we've entered the storm. To guard and defend. Crush them. I will set the seas ablaze. Your answers? Test. No me hace daño. SAS knowledge, the measure of truth, and Tuki. Ok, ya le podemos pegarle esto. Once Acción you're adicional. back in the real world, remember to tell everyone about the Stellaron hunter who was behind your ultimate departure. Operations. Voltear por las dudas. Just a little something. Think nothing of it. Una ulti super save. So this is the warmth of life. 100%. También. O sea... Lend me your strength. I'm asking questions. Answer me. Creo que vale la pena. 0 points. Que no tiene otra transformación. Every petal and No all will termina be acá. swept away by the wind. No me conviene hacer así, la verdad. Naughty child. Acá sí voy a curar. That's better. Sí o sí. Además tiene bastante vida Natalia. Bueno, vamos. Your answers? Bueno, creo que lo más seguro va a ser esto. Ante cualquier cosa. 5 points. Acá sí podemos hacer esto. There's always a weakness. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. SAS knowledge, the measure of truth, and falsehood. 0 points. There's more to life. Time for a shot. Si curo acá troleo. Seguro que no. So this is Ah, the bueno. warmth of life. Iba a curarlo, parece como. 0 points. I'm asking questions. Test. Bien, la cosa lo amé igual, así que. Existence Vamos a is quitar unity. esto. Every petal and all will be swept away by the wind. That's better. Bueno, ya me curé lo suficiente, creo yo. Y acá voy a hacer... hago esto, no hago esto. Espero un básico. Creo que me sale más rentable para así. Bien. Sí. Tuki. Y acá entra en este modo raro de nuevo. Acá pegamos. No. Not bad. 5 points. Test. SAS knowledge, the measure of truth,
and falsehood. The implementation. Zero points. Como en verlo básico. Time for a shot. Incluso. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Now commencing. Earth operations. Your answers? Just a little. Ultimate save. So this is the warmth of life. Answer me. 0 points. Una pega lo que me tengo This que pegar. battle is unavoidable. Lend me your strength. Test. Free. Implementation. Every petal, all will be swept away by the wind. It hasn't fought. Nap time. Answer me. 0 points. No sé si ganamos. And falsehood. Ok. There's always a weakness. Golpe final. O no. If that's the case. Leave the dance stage to them, my dear. What a show. Well, thank you for your efforts, Memo Keeper. Quite a brilliant move to pit enemies against each other. When I first saw the Ranger and the Hunter together, my heart skipped a beat. I never thought you'd successfully trigger a conflict between the two. Hey. As promised, I've delivered the child to you. Our transaction is complete. Looks like our nameless friend over No, medio here is igual que still sucede, ¿no? Pero qué sé confused. yo. Let me explain. In short, you need to thank this lady here, my friend. Not only did she not betray you, on the contrary, she rescued you. From that Galaxy Ranger. Right. I do enjoy seeing that shocked expression of yours. My friend, let's be honest. That woman named Acheron isn't as simple as you thought. Did she say she's a Galaxy Ranger? She's actually an emanator who brings death and finality. León tiene sus peculiaridades, pero un enamorador de... ¿Posible? ¿Por qué debería creer eso? Well, perhaps the hunt, or destruction, or even finality. It doesn't matter. These paths all point to the same outcome. Let me give you some IPC insider information, my friend. Do you know Duke Inferno? Fatora's Ifrit? You don't seem to have heard of him before. He belongs to the Annihilation Gang, so I guess it's normal. And let me explain it to you.
This Duke Inferno is a fire demon from Fetora. He's an energy life form, and it's rumored that his birth is related to a certain genius. He and his thugs formed Everflame Mansion, and viewed Nanook as their savior. In actuality, they were led by this Duke to go around burning and looting, practicing the will of destruction. I'm not sure what the family was thinking. Or perhaps someone was scheming behind the scenes. But, shockingly, these characters received an invitation. And why would the Everflame Mansion decline? Tipo del fuego. They harbor fierce intentions, swearing to turn the planet of festivities into a sea of blazing flames. But there's no need to worry. They won't be able to attend. Do you know why? Because Ifrit is dead. They were eliminated on their way. The assailant, demonstrating remarkable expertise, ruthlessly ended Ifrit and swiped the invitation that the Annihilation Gang had in their possession. The Everflame Mansion disbanded, each going their separate ways. Thereafter, a mysterious Galaxy Ranger arrived on Penacony, checking into the hotel with only a music box. Do you still need me to continue the story, my friend? Claro. Podemos descartar que la posibilidad de que haya sido alguien más. Bueno, o sea, sí, no, qué sé yo. Pero me quedo más con esto. ¿Hay alguna otra prueba? The Galaxy Rangers come and go like shadows, and there's little communication between them. Her story is almost too perfect. If she remains silent, there's no concrete evidence against her. While the IPC can investigate, it'll take some time. So, my friend, the choice is yours now. You can leave this place immediately, without looking back, and forever forsake the chance to get closer to the truth. Or, you can accept my invitation and learn a truth. A truth potent enough to upend everything in Penacony. I need your help, so I'll wait, but not for long. Once you are ready, follow me. As for aligning with me, see the truth first, then decide. You'll still have time. Acheron is the emanator of a particular eon? Can I really believe Aventurine? But he gave me a choice. Maybe I should talk to Black Swan again. O sea, ahora la cosa es confiar, literalmente. Es en quién confío más. My. You look like a small injured animal. Are you still willing to talk to me? Y acá en adelante ya medio como que es literal confiar. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Me traicionaste. Sí, no, creo que es la respuesta. En todo caso, nos pudo haber salvado. También, no lo sé. I admit I made a transaction with that gentleman to bring you before him, but this is also a safe place. Es un poco filosofar ahora y buscar más o menos en nosotros que lo podemos buscar como verdad. O sea. A ver, la verdad que las víveras de Aventurino, no sé.
And yes, tipo raro. that includes me. O I sea, can't deny ¿por qué no this, directamente nor do I ser seek directo y decir, forgiveness. che, maestro, mirá? O sea, ¿por qué hacía falta todo Do el you circo de still ir, remember? que nos dé la I habitación, said, encontrarnos con I have él, no faith sé in qué, no your sé potential, cuánto? and that's not No a lo sé, lie. por eso más que nada lo pongo en duda. ¿Por qué hacía falta The todo Garden ese of circo? Recollection wants to witness ¿Para the future of intrigarnos? the ¿Para Astral saber? ¿Para Express llegar a este trailblazing the momento? cosmos. And as for these memories, Si realmente I will sabía, treasure them. ¿por qué no nos I do dijo del not have principio? Dijo, reasons che, to hurt maestro, any of you. fíjate que está esta Instead, tipa I will que continue to assist you, mató al tipo este, provided you are le willing llevó to su accept my invitación, assistance. está acá, y no sé. No sé. ¿Puedo confiar en My Aventurino? take on this might surprise A you. ver, oigo. In my view, he's a trustworthy individual. Not for any other reason, but because he's an exceptional businessman. In this vast universe, no one values honesty in contracts more than a merchant. But always be on guard, particularly when making agreements with him. Scrutinize the details. Beyond the confines of the contract, your rights are Está bueno, off ahora his estaría radar. interesante que elijas He'll un go to team, extreme básicamente, en lengths quién to confiar. ensure his advantage. No sé si se podrá hacer eso. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? I still believe that Miss Firefly's situation is deeply connected with the Stellaron Hunter, just as we speculated. But, as you've heard, Aventurine has his finger pointed at the Galaxy Ranger. I can't fathom why he'd draw that conclusion, but given his access to the IPC's intelligence network, we should seriously consider his perspective. Moreover, I believe Miss Acheron is also hiding something. No. In fact, I should say she's hiding everything from us. It was an unexpected finding from an earlier encounter. With regards to the Annihilation Gang, I can also prove that what Aventurine said was the truth. Ok. That's why, during this golden soiree, she is the dance's centerpiece. Ok. A ver. ¿Está dispuesto a sacarme de la zona de los recuerdos? A ver. En Cisne Negro, dentro de lo que cabe, se puede confiar porque a fin de cuentas, si se puede decir seguridad, o sea, velar por nuestra seguridad, se podría decir que cumplió en tanto a eso. Porque estamos a sanos ahora, vivos sobre todo. A fin de cuentas, más allá de que nos haya llevado esto, no sé qué, no sé cuánto, diría, y me parece que incluso, no sé si decir que es forzado el encuentro que tuvimos. Porque, qué sé yo, con esta, o sea... I hope you can trust Aventurine. Or rather, trust me and see the truth with your Pero es own que fue eyes. también muy... demasiado casual también, si te pones a pensar. O sea, qué sé yo. I will protect you. Once I gather more information from him, I'll make sure you're safe. O sea, las acciones yo creo que son en favor de ella. 100%. O sea, porque a fin de cuentas, si se puede decir que cumplió su trato con nosotros, bueno, sí, no sé. O con el Expreso Estelar, todo esto. Y qué sé yo. Y también cumplió su trato con Aventurino. O sea, sea lo que haya sido, que imagino que será estar acá y que vivir todo eso en todo caso. No lo sé. O sea, es como una persona de palabras, si se puede decir así. Pero actúa en base a que le conviene a ella, en resumidas cuentas, creo yo. No lo sé. Later, I'll stay by your side as a memetic entity, just in case. Time to set off. Encuentra Aventurino. Bueno, esto no es lo que le quería hablar esto, pero... Bueno, lo voy a hablar ahora porque ya sé que son de estos y...
No sé cuánto más me servirán, pero bueno. Los cofres ya sí los Go vamos a and usar luego. meet Aventurine, or I could still choose not to help. Esto... ¿Acá es una decisión? ¿O realmente estoy destinado a continuar? Es la gran pregunta. I knew you would come. By the way, about that memo keeper... Never mind. I won't press the issue further. I've said before you can liaise with your companions, or even twist the narrative against me. I'll wholeheartedly embrace it. It signifies your potential. I don't do deals where I'm on the losing end. So, my friends, don't let me Es verdad que ahora técnicamente por el trato que hicimos en esta de las cosas somos amigos de él. Please, this way if you Así will. que, qué sé yo. No sé. Bueno. Vamos muy tranquis. Oh, right. I remember mentioning something after that. What was it again? Demasiado, creo yo. A familiar hallway, a familiar room. La habitación que es mía pero es de él. Remember? Pero no sé. Last time we met was right. Efectivamente. ¿Qué hago? Entro. Bueno. Permiso. This is it. Just beyond this door. Take a deep breath and get ready. Entré en la habitación. Oh, I remember. My friend. Nos divertimos After mucho. that, we played an enjoyable game. Tell me, doesn't this feel eerily familiar? I remember everything now. This was what I told you at that time. Look, friend. The game has already begun. Allow me to make you an offer. One you can't refuse. No reason to choose otherwise. And no other choices. Ya que estamos en la realidad. O sea... A ver. Se atreven a dejarlo ahí básicamente por el hecho de que quería y quiere saber más de todo. A ver. Muchísimas dudas. Sinceramente. No termina creo, ¿vale? Hyundai. Brother, I'm back. Welcome back. How was your ¿Por qué lo ponen preparation como for the signo de performance, pregunta si Scum? sabemos que es la tipa esta? It's fine. Don't worry. O no. No lo sé. It's fine. No, this is not good. You're the pride of the family. Don't let those unnecessary emotions affect your perfect pitch. No. Brother, you seem to be in low spirit. What's happened? Is it because of the Watchmaker's guest list? Yes, I received the report that death had taken some of them. La muerte se fue Perhaps una de someone was ellas. behind it. I'm sorry, I forgot you just came back. You probably wouldn't know about it. Somehow, a nightmare called death has descended upon Penacony, striking indiscriminately, bringing spiritual death to all equally. In the utopian dreamscape envisioned by the family,
Such sorrowful incidents shouldn't arise. It profoundly undermines the equilibrium and serenity of the dreamscape. How detestable. I can't believe this has happened. Was someone killed again? Alguien más. ¿Por qué no simplemente alguien murió? Como que alguien más. Yes. There were two. One Dos was a personas. stowaway. The other was you. That's enough, fool. Your deeds have saddened me. Ah. Pretty sharp, aren't you, chicken-winged boy? The Odes of Harmony talks about honesty. Ok, ahora entiendo por qué es el The coso. words of a fool begins with foolishness and end in treacherous arrogance. Please leave. Their dreamscape doesn't welcome you. Oh, come on, lighten up. Están muriendo, o Why sea, so mueren serious muchos with all the personajes. quotations and references? I'm just curious. Now things have come to Sparkle. this. Sparkle, Is no the sé, no family sé la still Sparkle. unwilling to fight? I mean, your darling sister's already a goner, right? Parece ser. Really? Don't No- tell no me sé. you're not craving a little vengeance. It's not yet time. When the fated day arrives, I shall mete out justice with unyielding righteousness. Esto de la nada se convirtió, no sé, Wow, you can en endure un Battle that Royale. much? De la nada parece ser. Truly a heart of ice you've got there. De la nada el juego Hey, pasó a ser, maybe no we sé, could actually get along. danganlompa, así, qué sé yo. Ahora tenemos que investigar, tenemos un montón de teorías raras, no sé qué. How A saber about qué this? pasó. Lo I'll digo en serio, stand in for creo your que dear sister at events. muchas dudas se solucionarían Surely you don't want the world sabiendo to hear the si Charmony festivals were dentro de called los off. sueños, o sea, si morís dentro de los sueños, morís en la vida real. Creo que eso solucionaría muchas preguntas, o al menos a mí. And do Porque, not dishonor my no dear sé, sister with your deceitful tongue again, fool. lo considero un dato de suma relevancia. All right, all right. Just putting it out there. If you're ever in a pinch, Claro, remember, o sea, I've got your back. I mean, who could resist a guy rocking spikes on his wings? There's no need. The malefactor has been exposed under their radiant gaze, and will soon fall by their own machinations. Should the transgressor fail to turn away from this path, their sword will be honed, their bow strung, causing the malevolence the perpetrator spreads to befall them. And when that time comes, the heathen will realize they are but a mere mortal, doomed to descend into the netherworld. And I will join their vanguard to announce this good news to you personally. Watchmaker. ok. Y esto termina acá. No sé qué decir ni qué pensar. Y realmente dónde estoy ahora mismo. Imagino que claramente por donde estoy ahora mismo no es el mundo de los sueños. O del fantasía de realidad, o sí. O sea... Sí, estoy en el mundo de los sueños ahora mismo. No sé. Muchas cosas.
en general. Mucha, claro, o sea, sí, todavía falta imagino que un montón. O sea, en general fue ¿cuánto? Fue más de 4 horas, más de 5, casi 5 horas incluso diría, más o menos, creo. O sea, bueno, voy a leer por acá, a ver si tengo algo interesante, pero mientras tanto, si se puede decir, y creo que, bueno, acá nos van a dar distintas misiones, imagino. Ok. Que bueno, las iremos haciendo conforme pasa el tiempo porque estoy lleno de misiones secundarias y terciarias incluso que todavía no hice. Así que nada. Ok. No sé qué decir, lo digo en serio. Bueno, más allá de que acá, repito, tenemos 80 millones de misiones ahora nuevas. Que luego las iré viendo qué onda. De hecho creo que no hice ninguna misión así más allá de una así medio suelta, pero bueno. Nada. Sinceramente no sabría qué decir. En todo caso, cuando llegue la continuación, la jugaremos, la accionaremos, veremos qué onda. Bueno, una cosa que me estoy dando cuenta recién que hay uno de estos por acá. Que la verdad que no sé para qué lo sacamos, pero bueno. Así que nada. Yo sinceramente creo que hay muchas dudas. Repito, creo que la cosa más grande sería que en todo caso sería que se aclare esto de los mundos de los sueños. O sea, si morís en la vida real. Porque básicamente, lógicamente, si morís en el mundo real, sino que por cosa lógica morirás en el mundo de los sueños. Creo yo. A no ser que... No sé, es muy locura lo que voy a decir, pero sería capaz de morir en el mundo real mientras estás en el mundo de los sueños, pero como realmente estás soñando, seguís en ese sueño, por lo tanto tu conciencia queda trasladada al sueño, pero como estás muerto en la realidad no puedes morir dentro de... No sé, bueno, estoy ya imaginando cualquier boludez, pero bueno, resumidas cuentas, por acá, o sea, hasta acá esto, cuando esté la continuación estará en la descripción, básicamente, y poco más que agregar. Así que bueno, yo me despido por acá. Al final, después imagino que... No sé, estaría bueno elegir como un bando en quien creer, pero en resumidas cuentas, Aventurino la verdad que le dio muchas vueltas. Si se quiere ganar mi confianza, creo que así no era. Pero bueno, veremos cómo será el final. Así que nada, nos veremos en la siguiente, en otra, a ver cómo avanza esto, que la verdad que me deja más dudas que certezas. Hasta la siguiente. Adiós.